Ay ako, usago nga, Katulik, born Katulik. Unya, nag-aatin mo aning journey with God tungod kay interesado ko. Diha nga ako nang nahibawan, anam-anam o kausap ang akong na hibauan bahin Lutuin adini. Convert din ko ini. Unya, pilagan tuig ko nga nagpamili nga buta. Kay wala man ko kay balo sa matuuan. Diha nga nagkahibalunan ko. Gani, wapag ko na bautismohan. Nagkadalaan ako og unom na akong isangyawan. Pulos nila na bautismohan. Dako kayo epekto sa kuha ang pag-seminar nako sa 40 days journey with God. Kay tungod ato na nabago gyud ang akong kinabuhi. Kay sa permiron ta wala man gyud ko ato ni sugot kay dili gyud ko gusto nga magpa-convert og SDA. Pero tungod sa pag-seminar og 40 days dito gyud ko na sayod sa tanan. Daghan kay salamat nga gilamdagan sa Ginoo nga akong panguna-una nga masayod ko sa kamatuoran. Sige na magtan-aw ini kagabi eh. Murag nasabtan na mo nga ang akong ginapangita nga kaluwasan ug kamatuoran na akong nakita dito sa My Journey with God kada ini kagabi eh. Madasig gid ko ini kagabi eh ba. Ini ka burn out murag mag-uol ko kay dili mi ka anha dito. Kami ginang nagingon nga magpabautismo mi kay nakasabot na mi nga ang akong ginapangita nga kaluwasan na ako makita sa Adventist. Sa wala pa mi mabautismuhi kini nga akong uban dili gini siya magpabadlong kun mag-inom gini siya buntag sayo hubog na. Unya kanang dili pa gid mo masultihan kay kanunay mi maglalis kung ako siyang badlungon kay masuko naman siya. Pero sana bautismuhan nami, murag nakasabot na siya. Ako na siyang inon nga, dili ka mag-inom ga kay makadaot man na sa lawas. Gapaminaw na bitaw siya. Pero sa una dili ginagpaminaw ay. Oo, grabe ko mainom sa una dyan. Pero nawala man. Kaya naka-internet sa SDA. Inom tayo tobi eh. Ang among panginabuhi sa una, maglisod mi bisan sa pagkaon namon, bisan na ami trabaho. Pero karon sa kaluoy sa Ginoo, murag makalihok na gid mi eksakto, makakonsumo na mi. Nya ang among paglihok-lihok murag hayahay na. Kay naa man ang Ginoo nagauban sa amo ah.